Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Hello all, good to see you all again. Saya Paul dan ini istri saya Santi. Kami ingin mengajak saudara sekalian untuk datang menyembah Tuhan, memuji nama-Nya, dan mendengarkan firman-Nya. I'm Paul and this is my wife Santi. We would like to invite you to come and worship the Lord, to sing praises unto His name, and to listen to His word. Lagu pertama yang akan kami nyanyikan adalah Sucikan dan Kuduskan Hati Ini. The first song that we will sing is Sanctify Our Hearts, O Lord. Dan yang kedua adalah Give Me All in My Lamp to Keep Me Burning. Berikan minyak di pelita hatiku. That will be the second song that we will sing. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray, hallelujah. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King.
Marilah sekarang kita masuk ke dalam doa. Let us now pray. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah memanggil kami untuk hadir berbakti kepadamu hari ini. We thank you, Heavenly Father, for calling us to come to you, to worship you today. Bapa, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Heavenly Father, now we are ready to listen to you, so please speak to us. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 10. I'm going to read from 1 Corinthians chapter 10 ayat 12 verse 12. 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Corinthians 10 verse 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Sekali lagi, sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Saudara, ayat yang baru saja kita baca ini adalah bagian dari peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. The portion of scripture that we have just read is actually a part of the warning written by Apostle Paul to the church at Corinth. Saudara, kita tahu pada saat itu, gereja di Korintus adalah gereja yang sangat dinamis. We all know that the church at Corinth at the time was a dynamic church. Benar-benar gereja itu diberkati dan dipakai Tuhan. So that church was blessed by God and used by God. Nah, tapi kita juga tahu, saudara, pada saat itu, gereja di Korintus juga penuh dengan dosa. But we also know that the church at Corinth was also filled with a lot of sins. Jadi benar-benar Paulus itu berkata dosa-dosa yang bahkan tidak diperbuat oleh orang di luar Tuhan dilakukan oleh jemaat di Korintus. That's why Paul said to them, even sins that were not committed by others who are not in the Lord were committed by the members of the church. Nah, saudara, itu sebab Paulus perlu mengingatkan mereka untuk mereka hidup kudus dan tidak jatuh ke dalam dosa. And that's the reason why Paul had to warn them to live holy and not to fall into sin. Nah, di dalam bagian yang kita baca ini, Paulus mengingatkan mereka akan umat Israel. And in that portion of scripture we just read, Paul cited the experiences of the people of Israel. Berkali-kali mereka jatuh ke dalam dosa. They fell into sins repeatedly. Saudara, saat itu umat Israel adalah umat Allah yang dipilih oleh Allah. We know that the people of Israel were the people of God, chosen by God. Di Bukit Sinai, Tuhan mengikatkan janji dengan mereka. On the Mount of Sinai, God bound himself in a covenant with them. Nah, jadi benar-benar, saudara, mereka itu mengetahui dengan jelas dan pasti mereka adalah umat Allah. So, they knew without any doubt that they were the people of God. Tapi justru, saudara, mereka itu jatuh berulang kali. But
unfortunately, they fell into sin so many times. Nah, saudara, jadi Paulus mengingatkan jemaat di Korintus jangan melakukan kesalahan yang sama. So Paul warned the church at Corinth to not commit the same mistake. Nah, kesalahan apakah, saudara, yang diperbuat oleh umat Israel dan mungkin sekali sedang diperbuat juga oleh orang-orang di Korintus? What was that? What was that sin that was actually committed by the people of Israel and also committed by the church at Corinth? Mereka menganggap mereka sudah teguh berdiri di dalam Tuhan. The mistake was, or the sin was, they thought they were already standing firm in God. Sebab Paulus berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. And that is why Paul said, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Saudara, salah satu siasat iblis adalah meyakinkan kita bahwa hidup kita yang lama sudah jauh dari kita. One of the strategies of the evil one is to convince us that our old life is now far from us. Saudara, kita mungkin memang bertobat berbelasan atau bahkan berpuluhan tahun yang lalu. It may be true that we came to know Christ, we had that conversion experience years ago or dozens of years ago. Tapi saudara, jangan lupa, pertobatan kita bisa jadi bertahun-tahun yang lalu. Tetapi hidup kita yang lama belum tentu sejauh itu. It might be true that our conversion, our coming to Christ is long ago, but our old life may not be that far from us. Singkat kata, saudara, kita masih sadar bahwa iblis tidak pernah jauh. In other words, we must always remember that Satan is never far from us. Bahkan, makin dekat kita dengan Tuhan, makin iblis mendekat dengan kita. What we need to know is this: the closer we are to God, the closer the devil will come to us. Itu sebab Paulus mengingatkan, jangan berpikir bahwa kita sudah berdiri dengan teguh. No wonder Paul reminds the people or the church at Corinth, do not think you are standing firm. Jangan. Selalu mesti mengingat bahwa sebetulnya kita lemah. We must always remember that we are actually weak. Itu sebab kita mesti berjaga-jaga. Because we are weak, we need to be vigilant. We need to be on guard. Kita tidak boleh lengah. Sebab sewaktu kita lengah, maka kita membuka kesempatan kepada si jahat untuk masuk dan merobohkan kita. We cannot even once, even for a second, forget about the devil and his scheme. We cannot, because the moment we think that we are okay, the moment we are complacent, that be the moment we open the door for the evil one to come and to destroy us. Saudara-saudara, ini membuat sekarang kita mengerti mengapa kadang kita mendengar kabar ada anak-anak Tuhan yang sebegitu kuatnya dalam Tuhan,
sebegitu luar biasa yang dipakai Tuhan, bisa jatuhnya kok terjerembab. That explains why sometimes we hear news about children of God, about men and women of God who were so strong in the Lord, who were mightily used by God, suddenly fall flat on their faces to the ground. Sebab saudara-saudara, rupanya mereka lengah. Mereka tidak waspada. Apparently what happened was they were not vigilant. They think that they are already standing firm. Saudara, Roma pasal 3 ayat 23 mengingatkan kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Romans chapter 3 verse 23 says, all have sinned and fallen short of the glory of God. Semua tanpa kecuali. Nah, saudara, kata semua bukan saja berarti semua, tapi juga berarti memang kita ini orang berdosa, baik kemarin, hari ini, atau esok hari. Ya, the word we, all, not only about the numbers, but it's also about the time that we were sinners yesterday, we are sinners today, and we are sinners tomorrow. Semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. We all have sinned and we all have fallen short of the glory of God. Jadi saudara, singkat kata, tidak ada perkecualian. In other words, there is no exception. Kita mesti mengingatkan diri kita, saudara-saudara, bahwa tidak ada perkecualian dalam hal dosa. We must always keep this in mind as far as sin is concerned. As far as falling into sin is concerned, there is no exception. Siapapun bisa jatuh. Kapanpun bisa jatuh. We all can sin. It doesn't matter who. And we all can sin at any time. No exception. Amin. Santi mau tambahkan, silakan. Saya mengaminkan semua hari ini. Ya, diingatkan bahwa kita harus berjalan dekat dengan Tuhan karena kita semua orang berdosa. Dan Alkitab juga berkata dari atas, Tuhan melihat tidak ada satupun yang sebetulnya mencari Tuhan. Tuhan yang mencari kita dahulu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita ingat anugerah Tuhan dan tetap berjalan di dalam relnya Tuhan. Amin. Amin. Seperti Santi sudah katakan tadi, kita mesti berjalan dekat dengan Tuhan supaya kita tidak lepas dan jatuh. As Santi just said, we must walk closely with God. We must hold on to His hands. Do not ever let go of His hands, so we will not fall. Lagu terakhir yang akan kami nyanyikan adalah Tuhan Kaulah Pusakaku, Thou my everlasting portion. Tuhan Kaulah pusakaku yang berharga bagiku, sepanjang jalan kehidupan Kau memimpin langkahku. Ku berjalan sertamu, ku berjalan sertamu, sepanjang jalan kehidupan, ku berjalan sertamu. Kehormatan, kesenangan,
berjalan sertamu, ku berjalan sertamu, dengan tenang ku melayani, karena kau besertaku. Pimpinku di kegelapan, lewat laut kehidupan, biar ku masuk gerbang sorga bersamamu ya Tuhan. Ku berjalan sertamu, ku berjalan sertamu, yang dalam kehidupan, ku berjalan sertamu. Thou my everlasting portion, more than friend or life to me. All along my pilgrim's journey, Savior, let me walk with thee. Close to thee, close to thee, close to thee, close to thee. All along my pilgrim's journey, Savior, let me walk with thee. Not for taste of worldly pleasure, nor for fame my prayer shall be. Gladly will I toil and suffer, only let me walk with thee. Close to thee, close to thee, close to thee, close to thee. Gladly will I toil and suffer, only let me walk with thee. Lead me through the veil of shadows, bear me o'er life's fitful sea. Then the gate of life eternal may I enter, Lord, with thee. Close to thee, close to thee, close to thee, close to thee. Then the gate of life eternal may I enter, Lord, with thee. Then the gate of life eternal may I enter, Lord, with thee. Santi akan menutup dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, rencanamu itu indah. Engkau tidak pernah mau kami berjalan sendirian. Engkau memberikan kami roh-Mu dan juga penyertaan-Mu di dalam firman-Mu, di dalam doa. Dan ya Tuhan, segala rencana-Mu itu mendekatkan kami dengan Tuhan saja. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan, Engkau akan yang memimpin, yang juga memandu kami, dan memberikan arah. Biarlah kami bisa melihat jalan-Mu ya Tuhan, supaya jalan-Mu itu yang kami ambil. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala kesalahan kami jikalau kami ingin berjalan sendiri. Biarlah Tuhan tarik tangan kami, pegang tangan kami, supaya kami berjalan terus dengan Tuhan sampai ke surga nanti. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati kita sekalian. We'll see you again and may God bless us all.